Hi guys! Good morning! My name is Yela. Welcome to my vlog. Now this is my bowl. Ato ng kwaon kaning panitan. Kani dayon malindot atong bula. Dahil maghimo na po tag bula. No guys? O sige. Ready na? Okay, ready na. Dili na magsinamok dayon sila, no? Makuba atong bula. Si Lola banha kayo. Hapit na mahuman. Uy, naunta na ni. Hindot kayo.